Ano, lumipad na oh. Yan, lumipad na guys oh. Yan, lumipad na. Ah, diba? Dito na naman kami sa ano ah. Pinakamataas na bundok ah. Oh, mga idol. Dito na naman kami mga idol oh. Dito na naman ako. Airport. Ang Makati. Ayan, hugpa na naman yan oh. Ayan oh. Ayan oh, ayan oh. Ayan. Kita mo yung kulay parang ilaw. Ayan oh, hugpa na naman yan. Tingnan natin. Sa pinakamataas na bundok. Ito kami sa pinakamataas na bundok. Ayan o. Ayan, diba? Napakalaking ano nito mga idol oh. Solar. Ito yung solar dito. Napakahaba to. Oh. Hanggang doon sa dulo. Kaya mo, hugpa na. Hugpa na yan, oh. Vlog. Ayan, hugpa na, oh. Tagal naman. Ha? Tagal ay. Ha? Dito hugpa yan siguro. Ay, doon sa kabila. Or ikot yan dito. Yan o, isa, ang laki o. Oh. Yan, paparada na ata yan eh. Yan. Paparada. Ayan guys, panoorin nyo guys. Paparada naman guys oh.